बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम जिन्स परस्ती क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, हम जिन्स परस्ती करने वालों को किस तरह पहचाना जा सकता है, हम जिन्स परस्ती में आम तौर पर कौन लोग मुलव्विस होते हैं, औरतों में हम जिन्स परस्ती का आगाज कब हुआ, औरतें किन वजूहात की बिना पर हम जिन्स परस्ती इख्तियार करती हैं। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब देना और इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मौजू को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हम जिन्स परस्ती को अंग्रेजी में होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसमें जिनसे मुखालिफ की बजाय अपने ही जिन्स के अफराद से जिनसी यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया जाता है। हम जिन्स परस्ती में न सिर्फ मर्दों से जिस्मानी ताल्लुक उस्तवार करके लज्जत हासिल करते हैं, बल्कि औरतें भी औरतों से बाहमी जिनसी ताल्लुक की बिना पर लज्जत हासिल करती हैं। एक औरत के दूसरी औरत से ऐसे गलत ताल्लुक को मुसाहका या लिस्बियन कहा जाता है। एक मर्द के दूसरे मर्द से इस ताल्लुक को सदूमी या गे कहा जाता है। गुज़िश्ता साल किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हैरत अंगेज तौर पर मर्दों की निस्बत औरतों में हम जिन्स परस्ती का रुझान 10 सालों में 39% ज्यादा है। सर्वे में कहा गया है कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में 14 साल से 22 साल की उम्र के 100 लड़के और लड़कियों की इनफरादी जांच से पता चला है कि इनमें 48% लड़कियों और 27% लड़कों का अपनी ही जिन्स के दोस्त के साथ जिनसी रिश्ता कायम है। इसी तरह इंडिया के शहरों मुंबई, न्यू दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कोलकाता में 40% लड़कियों और 39% लड़कों में हम जिन्सों के साथ ताल्लुकात कायम हैं। अफगानिस्तान में ये शरह इससे भी ज्यादा है। एक बरतानवी डॉक्टर साइमन विलियम के मुताबिक जब कोई औरत हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो जाती है तो मर्दों की निस्बत उसकी हेजान अगेजी का तनासुब मर्दों से 17% ज्यादा होता है। खवातीन के तालीमी इदारों में हम जिन्स परस्ती के लिए अब बाकायदा तंजीमें बन चुकी हैं, जिनके मेंबर्स की तादाद में हर दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में हम जिन्स परस्तों LGBT अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट फराहम करने वाली नाज नामी एक तंजीम करीबन 11 बरस से अलल ऐलान कई मुल्कों में काम कर रही है। ये तंजीम खास तौर पर खवातीन के कॉलेजेस में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक है। नाज नामी ये तंजीम पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के 47 ममालिक में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले नेटवर्क द कॉमनवेल्थ इक्वालिटी नेटवर्क का हिस्सा है। आलमी नेटवर्क की तरफ से नाज को बाकायदा माली और तकनीकी मदद भी फराहम की जाती है। यही वजह है कि इन मुल्कों बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया में खवातीन हम जिन्स परस्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। 2021 में गेज एंड लेस्बियंस इन फॉरेन अफेयर्स एजेंसी ने पाकिस्तान में कायम अमरीकी सफारतखाने में पहली बार वफाकी दारुल हुकूमत में हम जिन्स परस्तों के जश्न की तकरीब मुनअकिद की, जिसमें शुरका को पाकिस्तान में भी अमेरिका की जानिब से हम जिन्स परस्ती की हमायत जारी रखने का यकीन दिलाया गया
اور اس تقریب کے بارے میں باقاعدہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی۔ اس تقریب میں مشن آفیسرز، امریکی فوجی نمائندوں، غیر ملکی سفارتکاروں اور پاکستان میں گے، لیسبین، بائی سیکسوڈل اینڈ ٹرانسجینڈر GLBT ایڈوکیسی گروپ کے نمائندوں سمیت 75 افراد نے بھی شرکت کی۔ اس اہم موقع پر اپنے رسمی ریمارکس میں امریکی ناظم الامور نے پاکستانی ہم جنس پرستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کی تحریک ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن واضح کیا جا رہا ہے کہ امریکی سفارتخانہ نہ صرف ان کا حامی بلکہ ہر قدم پر ان کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان میں اگرچہ ہم جنس پرستی قابل تعزیر جرم ہے، لیکن اب کچھ غیر ملکی سفارتکار ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلام کی روح سے ہم جنس پرستی ایک گناہ ہے اور اس کے لیے سزائیں موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان میں ہم جنس پرستوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں مردوں سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ ILGA کی رپورٹ کے مطابق ایران، سعودی عرب، موریتانیہ، یمن، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور سوڈان سمیت 76 ممالک میں ہم جنس پرستی پر پابندی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو جسمانی، روحانی، قلبی اور فکری طہارت کا درس دیتا ہے اور اس کا مقصد ایک باحیا معاشرے کی تشکیل ہے۔ قرآن کریم میں بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بار بار اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں بے حیائی، بے راہ روی، فحش باتوں اور اقدامات سے نہ صرف روکا گیا ہے بلکہ اس کی باقاعدہ سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم لوگوں سے پہلے دونوں ہی جہانوں یعنی انسانوں اور جنوں میں سے کسی نے بھی نہ کی، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرتے ہو، تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر گئے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز کرنا اور گمراہی کے راستوں کو اختیار کرنا یقیناً کھلی تباہی کے مترادف ہے۔ سنن الترمذی اور سنن ابو داؤد کتاب الحدود میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ جس کسی کو بھی لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتے دیکھو تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جائے ان دونوں کو ہی قتل کر دو۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور سرکشی سے محفوظ رکھے اور اسوائے محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔